अघोरमूर्तिसहस्रनामस्तोत्रम् अथ घोरमूर्तिसहस्रनाम लिख्यते। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सौः क्ष्मीं घोरघोराय जवलजल प्रज्वल प्रज्वल घोरास्त्राय फट् स्वाहा इति मूलम्। श्रीभैरवी उवाच भगवन् सर्वधर्मत्यरश्माभयवरप्रद सर्वेश सर्वशास्त्रज्ञ सर्वातीत सनातन त्वमेव परमं तत्त्वं त्वमेव परमं पदम् तोऽप्यन्यं न पश्यामि सारं सारोत्तमोत्तमम् पुरास्माकं वरो दत्तो देवदानवसङ्गरे तद्य कृपया शम्भो वरं नाथ प्रयच्छ मे। श्रीभैरव उवाच भैरवि प्रेयसि त्वं मे सत्यं दत्तो वरो मया यदद्य मनसाभीष्टं तद्याचस्व ददाम्यहम्। श्रीदेवी उवाच श्रीशिव परमात्मा च भैरवो घोरसंज्ञकः त्रिगुणात्मा महारुद्रस्त्रैलोक्योद्धरणक्षमः तस्य नाम सहस्रं मे वद शीघ्रं कृपानिधे वरमेतन्महादेव देहि सत्यं मदीप्सितम् अस्मात् वरं न याचेऽहं देहि चेदस्ति मे दया। श्रीभैरव उवाच वैकान्तभूदेशे सानौ कैलासभूभृतः देवदानवसङ्ग्रामे यत्ते दत्तो वरो मया वरं तत्ते प्रयच्छामि चान्यद्वरय मे वरम्। श्रीदेवी उवाच ततः परं न याचेऽहं वरमन्यन्महेश्वर कृपया करुणाम्भोधे वद शीघ्रं सुरार्चितम्। श्रीभैरव उवाच तव भक्त्या ब्रवीम्यद्य घोरस्य महात्मना नाम्नान् सहस्रं परमं त्रैलोक्योद्धरणक्षमम् नातः परतर विद्या नातः परतरस्तव नातः परतरं स्तोत्रं सर्वस्वं मम पार्वती। अकारादिक्षुकारान्ता विद्यानिधिमनुत्तमं बीजमन्त्रमयं गोप्यं गोप्यभ्यं पशुसङ्कटे ओमस्य श्री अघोरमूर्तिनाम सहस्रस्य श्रीमहाकालभैरवऋषिः पङ्क्तिछन्दः अघोरमूर्ति परमात्मा देवता। ॐ बीजं ह्रीशक्ति कुरु कुरु कीलकम् अघोर विद्या सिद्ध्यर्थे जपे पाठे विनियोगः अथ न्यासः रामङ्गुष्ठभ्यां नमः
ह्रीतर्जनीभ्यां नमः भ्रूमध्यमाभ्यां नमः रेमनामिकाभ्यां नमः ह्राकनिष्ठिकाभ्यां नमः रत्करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं यगराविशरं कन्यास अपि च ॐ नमो भगवते अघोराय शूलपाणये स्वाहा हृदयाय नमः रुद्रायामृतमूर्तये मां जीवय जीवय शिरसे स्वाहा नीलकण्ठाय चन्द्रजटिने शिखायै वश त्रिपुरान्तकाय कवचाय हुं त्रिलोचनाय ऋग्यजुस्साममूर्तये नेत्राभ्यां वोर्षग रुद्रायामृत्रयाय ज्वलज्वलवां रक्ष रक्ष अघोरास्त्राय हुं फट् स्वाहा अस्त्राय फट् इति हृदयाभीषणङ्गन्यास एवं करन्यासः भूर्भुवः स्वरिति दिग्गन्धः अथ ध्यानम् श्रीचन्द्रमण्डलगताम्बुजपीठमध्ये देवं सुधास्रविणं बिन्दुकलाधरं च शुद्धाक्षसुप्रकलशामृतपद्महस्तं देवं भजामि हृदये भुवनैकनाथम् अपि च महाकायं महोरस्कं महादंशं महाभुजं सुधास्यं शशिमौलिं च जालाकेशोर्ध्वबन्धनम् किङ्किणिमालयायुक्तं सर्पयज्ञोपवीतिनं रक्ताम्बरधरं देवं रक्तमालाविभूषितम् पादकिङ्किरी सञ्छन्दन्दकुरयति शोभिकम् यागवार्वस्नुतं घोरं तं प्रजा संसत्सिकम् भजामि हृदये भुवं देवं चाकोरर्णवम् इति भावम् अथमो न मन्त्रः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते अनुत्तरोपेभ्यः इति बल्लम् अथ घोरा